Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 17 juin 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La contradiction entre les messages du Parlement et des FARDC à Kinshasa. Aussi, on va développer, c'est la fuite de Paul Kagame, donc de ne pas signer les accords entre la RD Congo et les Rwandais. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, je sais subscribe, like, coucher. Il kazi abone pate kuendelea. Aujourd'hui, je n'allais pas faire l'émission en français, plutôt je vais en faire en swahili comme d'habitude, puisque ce que je vais parler juste nous concerne beaucoup plus. Pas seulement nous concerne beaucoup plus, c'est puisque ça, donc, l'habitude, ou bien les comportements, ou bien la philosophie, ou bien la logique, ou la nature de notre chaîne YouTube. Kama kawaida, si ta fanza mon français, mais vous vous rappelez que hier j'avais fait l'émission en français. J'ai voulu parler, j'ai voulu dire à ceux-là peut-être qui croient qu'on ne peut pas, qu'on ne se débrouille pas en français, que non, on se débrouille. On se débrouille en français, on se débrouille en anglais. Et donc, si c'était ce qu'on connaît dans ces deux langues coloniales, payer et donc on pourra avoir quand même un petit lien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais des fois, j'aurais peut-être, ou bien je commencerai à faire aussi des émissions en français. Même en anglais si Dieu nous prête vie. Mais ne vous en faites pas, je n'allais pas faire ça en anglais. Donc, ici, nasema ni juu ya contradiction, il y a message entre le Parlement, donc il y a Vital Kamerhe na FARDC. FARDC ni force ya basoda ya République ya Démocratisée du Congo. Na balikuwa naongelea nini, tunatasikia après ndio tutaanza commentaire. Donc tufate kwanza hii video yenye president wa Assemblée ya République Démocratique du Congo gisi ko naongea, et puis tufate na en même temps ya mkubwa wa basoda ba FARDC na gisi ko naongea ni le message mwili l'état moya, mwili le république moya, mwili le gouvernement moya, mwili le régime moya. Tolanda. Envers nos compatriotes de Moba, quand j'ai reçu le caucus de Tanganyika tout à l'heure, non seulement m'a parlé de l'insécurité dans la ville de Kalemi, mais à Moba, il y a un chef de milice pourtant signalé lors de la visite du ministre, vice-premier ministre de la Défense dans cette contrée. Il n'était qu'à ses débuts. Il n'y avait que 2 fusils et quelques fesses. Bon, il a pris de l'ampleur quand la population voulait se défendre. On a enregistré cette nuit 318 personnes tuées et des villages évacués. C'est un drame qui ne peut pas laisser l'Assemblée nationale indifférente. Donc, pour les morts de Kabaré et les morts de Moba dans Tanganyika, je vous prie d'observer. De la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba
a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Voilà, Vital Kamerhe huyo anashimamisha ba député ba respecter mort ya batu baliua mu province ya Tanganyika mu mwele kontre ya Moba. Sema kama palikuwa frotema na palikufa batu 18. Plutôt palikuwa frotema na palikufa batu 318. Donc batu 318 ndio batu balikufa. Mais kufa mkongo haikuwa kitena, haiko surprise. Wahabishangaza kitena na haiko bya mpya. Ishakuwa system azoea juu batu bishazoea kufa. Boko kufa mkongo yabambia kitena kitu. Ishakuwa tu ni vile tu banakufa kama mnalamuka hapa mnasikia inondation ilibeba hapa fulani, mnalamuka hapo Rwanda Defense Force iliua hapa fulani, mnalamuka Swandiza ba M23 baliua watu fulani, mnalamuka aksida iliua watu fulani, mnalamuka bakuluna baliua watu fulani, mnalamuka maladi fulani inaua watu fulani, mnalamuka virus fulani iliua watu fulani, mnalamuka njala iliua watu fulani bakosha kwa na kwa shorkor, mnalamuka maaksida, mnalamuka mabato, mnalamuka donc batu fulani balikufa bila madawa. Donc chaque rythme au Congo ni normal, ni kawaida, et tout le monde s'en fout, et na kila mtu anapikamata vile vile. Baswandiza ba responsable malheureusement isa vile leo balipata tele courage ya kiatu informer, ya des fois banavia chaka hivyo hivyo. Maana utajijua gisi Biblia inasema kila mtu atachukulia msalaba wake mwenyewe. Mwiko nakufa kula atajijua. Donc hakuna vya responsable wenzao. Mais ushike sema hivyo anasema ngoseme no, uko naongea mbaya, aseme wewe una respect, aseme uko mal éduqué. Juu mtu kusema vérité. Tunayua bien kama la vérité blesse. Toute vérité blesse. Na bashabiki ukiwaambia vérité, donc habasinzi yake. Habataweza kunywa mai na balali. Juu usema vérité. Mais quoi en conflit na vérité qu'on n'est jamais vu. Hapo watu walikufa, gisi president wa assemblée alisema vile, hivyo vinaisha vile. Donc hapo vinaisha, hakuna vingine vya kufanya. Hakuna nyingine nguvu inaweza fanya. Hatukosa vile mapei zingine zenyo naonaka. Donc vitu kifika ku leta. Kama leta tout d'abord ndio anakuwa kwanza kuyua, na ikishakuwa vile ifale ni vitu vya leta hakuwa mezira kuproteger. Donc inaweza kuwa calamité naturelle, ndio unaona mainchi zingine ndio unaona leta inaenda intervenir. Na sisi qu'on inaenda intervenir, il faut angalie ni dimension gani ya intervention. En même temps, na bale tena ba organisation privée, il faut angalie nazo intervention zinaenda nayo. Niona tout dernièrement hapa palikuwa sitabambia mtasirika. Donc, masono ndaga banda intervenir leta mpaka unasema, bwana, mbona si vitu ilienda kaisi? Kashi tumfaga Mungu nini shikupata watu ba hivi. Joni tunaenda pata shi vipofu ndio tuongoze. Joni tunaenda pata watu benye havana conscience ndio watuongoze. Qu'est-ce qui nous on a fait? Tuko na makanisa za mingi sana vile tunaenda omba Mungu, peut-être anaweza basaidia abashukie, me wapi? Ulia kuregea baenda kwa njoo banakuwa makali. Ulia kusema no baregeye kidogo bako na regeza na peuple basi nayo ishi. Donc anda kwa tunjo makali. Hii tunaweza kwanza tunasema asante kwa Mungu. Gisi balisema tam monani mu parlement huko. Ndio nyumba ya peuple ile. Mais tunashukuru kwanza Mungu gisi balisema. Tu abasemaki. Depuis balianzaka huwa bunagana
Akia banaua hautasikia sisikia kama assemblée. Hii ndio ya kwanza nasikia peut-être mimi sifataki. Mimi ndio mara kwanza nasikia banasema mara hapa kama no. Il faut qu'on honorer bale ba mort ba kule ba Tanganyika normalement moba na bali kufa Sud Kivu. Shukrani Kabare. Ndio mara kwanza nasikia mimi sikisikia yake. M23 kiake kaua Goma mimi sikisikia yake si walisema peut-être mimi ndio si yui. Mais maraba akosa nao bananza geuka na maraba. Umwe banashimama kwanza vile nao bana reconnaître kama no kumbe kifo hakina kuamkwagi volonté ya mtu haiku vouloir ya mtu kufa. Donc nabo habiko ba hakuna mwenye kwa immortel. Ndio mara kwanza nasikia. Mais pays zingine batu kwa balikufa vile. Sai kama iko tuonesha ma televizio kama ma televizio zote kama izo inda kwa réseaux sociaux. Gisi kononesha gouvernement kwa intervenir, gisi kononesha ma organisation privée kwa intervenir, gisi kononesha ba individu kwa intervenir. Ndio basi vingine banakuwaka. Na kama tout un pays iko mobilisé na watu mko najiuliza kama watu ya vile banaweza kufa balikufa juu ya nini? Sasa watu balikufa est-ce que l'état haikukua? Kama l'état haikukua normalement ndio ilele évidemment. Na ni service ya renseignement haikukua ile itwandiza anere haikukua kusema watu baishi hivi. Tunalipaga tax juu ya kubalipa bakwe na tuchunga. Bakwe naenda uza vitu vya kutuchunga. Tunalipa tax juu bakwe na balipa juu wanatuchungaka. Mepalikiaga bakarane bamwe vakatombe kama noni ni bamwana mboka ndio bati ya region yetu, ndio bati ya makabila yetu. Ndio bakubwa yetu na badada yetu aseme no ndio batatuchunga. Sasa kutuchunga olio bakwa na tuchunga bakana ndio tusakrifia. Baki tusakrifie abataki hata kuona, abataki hata kupata zamiri, abataki hata kuwa na conscience kama nous tukwa sakrifia watu. Shindo ba responsable wa watu, abakwa kivile. Iko tu anashajibania na jibana tu na familia yake. Kama ni ya 100 personnes, kama ni ya 200 personnes, akibanana na ile familia yake na barafiki yake na wale banatupiaga makoko, bana banabaja chakula. Makoko bako kia msemea kia mdefendre. Kwake vile lunaisha make kwake vile eko na gérer pays make pale pays haina problème. So le reste so ibo konika bonika so ibo kufa bo donc kama to bo kufa bo ngende ukufa ba kuna te ba vivre à l'aise bana mbongo na bango bana na bango ba oli ya malamu bana na bango batanga kitoko et va voyager donc avec ba avion ya Lix ba place moko ya Lixieuse donc bana banda kuna ba poto donc ba dondo aka comme si possible. Mais vous les restez là. Ou kufe na accident kama utaozea kwa barabara on s'en fout. Wende na mai on s'en fout. Dawa kuna kutunza on s'en fout. Njala uko na kwa shorkoro on s'en fout. Oh balikia kuwa ba M23 on s'en fout. Rwanda Defense Force kia on s'en fout. Mvule kuyebe on s'en fout. Oh sikuwage na kazi on s'en fout. Bale batetu bale. Aussi longtemps famille zabo ziko poto abana problème. Depuis balanza waba aba depuis balanza kabunagana batuambiaki ingilikuwa pengine normalement comme aller batu biko kule bote ro inakuwa kule kusondiza leta nani donc je ne devrais pas être choqué kama ngiko tuambia rapport ya kila siku daily report ya batu biko banaua mwaima territoire bana occupé na Rwanda Defense Force. Mais habapendi tuambia juu habiko kule ebo bezwe tu franga zingie baywe kama no ka projet gani bali financer tutazigabula huyo atabeba banazigabula zifika mweo huyo atabeba ngapi huyo atabeba ngapi familia huyo atabeba ngapi huyo ataenda somesha watoto ngapi atafuta wandoki achie mkazi ngapi esa sifi ndio kazi wanakuwa donc ndio kazi tunapatia kaili aba bajamaa aba bajoa na kia ku TikTok kia tuongele kia tuonesha biko na fakia ongea français
tujue kama banasikiaga banaongeaga français juu biko kule ni juu biko pale ni juu ya français donc ni tete français banaongeaka donc habangi kwa capacité wala habangi kwa mesure ya kwa pale na tu banaongea français sasa wanaongea français binaisha na watu ambao twende kanisa na binaenda vile ndio ile habari donc biko na jikontredire hakuna coherence mbie biko wanasema hakuna consistance huyu wasambla nasema hivi FARDC anakia sema hivi donc mpaka mbangine watu wanashindwa kukomprendre sababu watu wakujishibika biko na maleta wanasema hapa watu kabiko nafaa komedi kwa maisha ya watu maisha vingine watu wanafanyia kwa komedi donc hata kile temps mzima haiko structuré haiko communiqué hatui entre FARDC na assemblée générale na mwanapachaka mwenzao rapport tu wiko na contradire sasa tunaweza kamata vya wapi huyu anasema kama waliua banusu kidogo ni vya bongo huyu assemblée anatuambia kama no waliua 318 so tuitike vya nani Bogisi na yuwa kama ni ba Gisi na yuwa kama ni ba malizie mimi naitika vya assemblée du FARDC yuwa kuna mwanza chika FARDC bana sema vya banakimbiaka kwanza vita FARDC peut-être iko na katala juu balikimbia sasa waliona wale kama ni ba milice balikuya wakakimbia so faut qu'il défendre vile bon mimi naitika vya assemblée lisema basi na mkono tuambia na viko napita kukafu kila siku tuko pena tuko na yuwa na Goma mkono tuambia baliua bangapi Goma Kabare baliua bangapi Kalehe baliua bangapi mkono tuambia epi na mchikazi mkono tuambia Ruchuru baliua bangapi Masisi baliua bangapi mkono tuambia Bunagana baliua bangapi mkono tuambia kila siku tuko na besoin vraiment ya ile report mkono natuambia tuyue ba Kongomani biko na baua na shi tukuya hapa tukiambia ba Kongomani voilà kama biko na baua leo balibaua ota leo balibaua ota mkono mnayua njoo ile habari. Habari ya Kagame nasikia watu biko na marimer niona kwanza ku BBC jana ina dementir kama Kagame yakukufa. Ile fika dementir. Mais Kagame haiko eternel atakufaka. Hata kama yakufa mimi atakufaka. Nasikia watu wasema ngwaseme no iko nakimbia kusinya accord. Kagame haizi kimbia kusinya accord chers compatriotes chers amis. Kagame njo ganya wa hii accord. Kagame hawezi kimbia juu kwenda sinya accord mbele ya wazungu. Kwake yeye ni leaks. Anayua bien kama akishasinya tu ile accord aende kwa na traité, aende fait akwe na commercer, akwe na fa transport, na akwe na raffiner ile maminere ya Congo. Donc kwa ndobi anatafutaka. Kwake ni leaks, kwake ni recite totale. Na unaweza jiuliza sasa ni recite totale je? Ni recite totale puisque baltuambia on nous a dit que le deal qui est en cours c'est juste entre pays et pays. Pays entre pays. Donc entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais. Ni bilateral, ni coopération bilatérale. Ya batu bawili. Haiko tuseme inaweza sema ni ya tripartite. Ni ya parti mbili. Donc unaweza tupenda kujuliza sasa kama ni ya parti mbili. So Kagame naye hapa iko kiafani. Na nyinyi ngombe kama no hawezi kimbia kusinyele accord. Unaweza jiuliza zino Kagame sasa hapa iko nakimbia ni juu ni ganya. Kusema shie sasa tunataka c'est comme si ça tunaweza ita ba chinois tunaambia ba chinois mke tutraite shibote tunaambia ba Russi mke tutraite shibote maki ifole kukia na Kagame naye yake ni nini atakontribue nini juu maminere zote kwa to hakuna kwa ngoseme kwenye bulongo ya Kongo na banana na Rwanda kwa hiyo wanatoa minere sasa vile tuseme ile bangereza wanataka international property. Par exemple, sasa vile la Kivu tunachangia la Kivu. Parti moja la Kivu iko ngambo ya Rwanda, parti nyingine la Kivu iko ngambo ya Kongo. Parti moja Tanganyika iko ku Burundi, iko ku Tanzania, iko ku Zambia. Parti nyingine ya Tanganyika iko ku Kongo et consort. Pale kama tuko nafaa coopération disons ya exploiter par exemple gaz mule munani mula Kivu, voilà Kagame tunaweza muita no kiano sikia juu tunachangia. Mais ku contexte ya minere atuchangii
Niwe Kongoli fole uko na huzuni ujiulize, sa huyu alikafanya naye nini huyu? Iye kufanza vile, shi atake pays, atake Congo, atake nation. Tunaganye nini muyeye? Siye tunaganye nini muyeye ye kia naye ngwaseme aki participer naye kwa kamata kwa kuwa deal ya minere Congolais. Anatusaidia nini? Na tunachangia mo nini? Yake ni nini? Na benefisi yetu ni nini muyeye? Me watu wapindi baone, watu kwa alikimbia Koro, akia sinya kwa Koro. Ye mesi Koro kishakia sinya Koro ni avantage yake. Kiongo no kosikia wengine baba vivu kuwaza ngwaseme no, aseme njo fuye ishi. Fiye kuisha iko mpaka sinya Koro. Fuye kuisha ni gouvernement kamate tuange ba M23 ile branche ya Rwanda Defense Force Congo. Baba zivule na bale batabakia bakimbie barudi kule kwao. C'est tout. Normalement ndio kisimamisho kwa gisi tunaona saa hii Irani gisi kuna zivulana na Israel. Ndio vita ile unaona Irani na kamata inatuma kama ni misile balistiki. Wa! Kukaifa mle mnanimo, kaifa mle mnanimo Israel Tel Aviv. Unaona naye nani? Israeli naye anakamata naye mzinga naye anatuma naye kwa Irani. Pa! Anasema no hawa jamaa wiko na vita, hawa jamaa. Fala ndio si vita na kwaka. Lakini si vita ngambo moja tu moja depuis mlianzaga depuis mlianzaga mo 30 hii. Hawakuwa na nguvu ya kuumiza ya kupiga hata soda wa Rwanda ta basi risasi basi. Ndio hayakuwa hata nguvu hata ya kumulumiza. Mweni kukimbiaka tu. Na kulomba msamaha kukwepa tu mweni ni kukimbiaka tu na kulombaka tu msamaha. Kisha mnakiambia watu ngwaseme no piko vita, aseme no il fallait tout signer accord comme ça ndio vita ishi. Est-ce que vous n'êtes en train de nous mentir par hasard? Est-ce que hamko natufai wale mko complice ya vitu na vivre? Est-ce que haizi kwa stratégie politique hii ya kusema mwabutire kuswandiza accord entre les deux cas? Parce qu'il faut douter de tout. Est-ce que haizi kwa manipulation? Aba watu wawili hizi gouvernement mbili ziko natumanipuler. Piko na vitu yao walielewanaka. Sasa kusema bafike kwa objectif haipita kwa facile, il faut créer nani, il faut créer situation moja hivi yenye itasema bafike kwa ile objectif, ba atteindre objectif yake yabo. Est-ce que ce n'est pas ça la stratégie? Je me demande, je peux me tromper, mais je crois que aussi une hypothèse à ne pas écarter. Donc enjoy la barre. Kagame haisi kimbia iko peut-être ni politique yake tu manipulation iko penda tu manipuler tu, mais nawaza kama vraiment anaweza kuwa iko ni manipulation tu, mais haisi kimbia akoro ni ganya mwele akoro biko nafaa fete washajenga refinery balikuwa banaiwaga. Unaweza jiuliza kama mtu angeanza jenga tu refinery tu yepeke luzima bila kuwa na garantie. Donc il paraît qu'alikuwa na garantie, c'est pourquoi alianza jitayarisha. Tuko muluyenge ngo, tuko bawario ngo, tuko bagolwa ngo, tuko siui ngo, tuko ba fayulu o ni Kanambe o ni Polite o ni Kazembere o ni Jean-Pierre Bemba o Aliaki Batu o Mate Fayulu siwa na waka mnoze o aza Senegalais o yeye iko na jitayarisha kwa shayua yeye. Nani unasema kama Kagame haizi kimbia. Voilà yenye nilikuwa nayo. Ndio ile habari leo, msisahau kulike tena. Tunaona tena, bye bye.